maayong buntag sa tanan. So mao jud ni klarong ambos. Pero ako ag-expect nga kanang hana makahatag kog topic sa inyoha. Pero sige lang. So ang atong i-topic ninyo mga igsoon kining gitawag nato og mortification. Unsa man ang mortification? So mao nay atong i-discuss karon. So kanang mortification mga igsoon gikan na siya sa Latin nga pinulungan nga mortificare nga nagpasabot pagpatay. Unsa may patyon brad? So ang patyon di ay mao ang atong mga daotang tinguha o mga kailibgon aron ang kalag makabaton og kagawasan pagtuman sa kabubuton sa Dios. So unsay patyon? Unsa nang mortification? Makadungog gani tag word nga mortification. Usa di ay kana kapaagi sa pagdisiplina sa kaugalingon. Diin atong patyon ang atong mga daotang tinguha kay ang tuyo aron ta makabuhat sa kabubuton sa Ginoo. Unsa may mahitabo di ay kon ang tao maulipon sa mga daotang tinguha o pagbati. Di gyud ta katuman sa kabubuton sa Ginoo. Unsa may example ani? Kung naulipon ta sa kaulag, di na minyo na ka, dili gyud ta makatuman sa kabubuton sa Ginoo nga magmatinud-anon sa atong kapikas. Nganuman, kay pwede man tang maibog og laing binuhat. Unsa labi nagnaa kay silingan diha unsa ang bana kay siman? Unsa naapoy tinan-awan nga nagtangag og kamher? Mao na pwede na nimong patulan. So, karon natuman ba nimo ang kabubuton sa Ginoo? Wala. Atong nasupak ang sugo sa Ginoo, ang panaad sa kasal. Lain pa. Kung wa gyud ning mortification, di ta katuman sa kabubuton sa Ginoo. Example ana. Bisan pa tanang kapunungan sa simbahan imong giapilan, kung naa gyud nato ng tinguha kining gitawag og kahakog. Unsa man ning kahakog? Kining tinguha bitaw nga gusto ta nga makaangkon sa tanang mga kaptangan o bahandi, di gyud kakatuman sa kabubuton sa Ginoo. Kay ang mahitabo, bisan pag minister ka o katikista, mangilog gihapon ka giyuta. Mangilog og giyuta gihapon. Mao na nga naa ba na ninyo dire sa Kalbaryo ng mga muhon nga manglakaw bisag YTL? Naa? Pastilan bisag asa day na no? Naa day nagihapon din he. Abi kog sa amo ra na. So puti pasabot ana nga mao ra nang demonyoha ga paluyo ana. Oh. So kini pong garbo. Kining garbo tinguha ni siya sa tao nga gusto tang mahimong labaw. Mao bitaw na nga ang usa ka tawo nga garbuso as dito na mo angkon og sayop. Mao bitaw na nga unsa may timaan nga naay nayawaan sa inyong kapunungan. Ibutan ta sa cluster baka ha o bisag unsang kapunungan, unsa may timailhan nga naay ahinte sa yawa ana. Kung naa gani mo'y kauban sa grupo nga bisag dili maoy presidente, mura nagpresidente, akana maghawod-hawod. O ari kintehay sa baryo, ari sa konseho sa baryo, bisag di kapitan, murag kapitan. So ingunana ba kanang gustong maoy paminawon, masuko ra bagdi maoy masunod. So tanawa ra, once gani nga maulipon di ay ta sa mga daotang tinguha o pagbati, di gyud ta katuman sa kabubuton sa Ginoo. Babag yun na siya. Mao nang kinahanglan siyang patyon pinaagi sa gitawag og mortification. So, ang mortification pagdumili sa kaugalingon sa mga kinadili o mga dili maayo nga mga tinguha. O pagdisiplina kini siya sa atong kaugalingon. So si Kristo nagtudlo, mao ni biblical foundation. Diya sa Lucas kapitulo 9:23. If any man would come after me, let him deny himself, take up his cross daily and follow me. So kinsa katong buot mosunod kanako, magdumili siya sa iyang kaugalingon, pasano niya ang iyang cross ug mosunod kanako. Pasano niya iyang cross karatlaw ug mosunod kanako. So ang pagsunod day sa kabubuton sa Ginoo nganong gihulakway manisama sa usa ka cross. Tungod kay
bugat mangyod kaayo ang pagbuntog sa atong mga daotang tinguha. Cross gyud na siya, muranin siya sa inyong baryo nga Kalbaryo, supidaon gyud ang atong kinabuhi kanunay. Nganuman tungod kay ang pagsunod sa kabuton sa Ginoo dili siya sayon, kay ang atong mga tinguha maoy babag. Inigmata sa buntag, di ba? Imbes kay magpasalamat ta sa Ginoo, ana kay agi mong cellphone kay gilarot man, wa pa mapuno, mga pisting yawa nganong inso man gilarot ning wa pa mapuno ning ahong cellphone. O kinsa may kawat sa ahong charger, matigbak pa unta mo, nadaghan na tag mga pagpanungo, buntag pang sayo. So nakabantay ta na, so mao na nga angay na to ng kana isa na katimaan nga lisod jud ay ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Lisod gyud. Mao nang cross na siya. Kay cross siya, kinahanglang natay intensyon nga atong pasanon. Usahay kay ato mangibilin ang cross. Mao bitaw na nga imong bana maoy cross, pasana na imong bana dada atong simbahan, anong simba na. Sakay na sa may sakay, paslak kay sakay naghabal-habal. No, bitaw. So arita matud pa sa Colosas 3:5, patya ninyo bisan unsa nga kalibutanon o pagkatawhanon nga naa kaninyo. So sugo di ay ni sa Ginoo. So kini di ay mortification, dili lang ni siya imbitasyon, kundili precept, sugo. Wa man moingon si San Pablo nga kung mahimo o palihog patya ninyo ang pagkadautan diha kaniyo, moingon put to death therefore what is earthly in you. Patya ninyo bisan unsa nga pagkakalibutanon pagkatawhanon nga naa kaninyo. So mao din nga sa 1 Corinto 9:27, I discipline my body and keep it under control. So importante gyud ay ang pagdisiplina. For example sa kasuko, mag-practice man tag mortification, kamong mga asawa nga kusog mo tagaw-taw dinhi, mao na nga ug naata sa kasuko, the best and pinakamaayo gyud nga tambal sa kasuko, una mao ang kahilom. Ang antidote sa anger is silence. Mao nang kahilom, unya pamalandungi ang imong kasuko. Kay usahay ra ba kitang mga ginikanan, tungod kay naanad na ta nga og unsay atong gibate, ibuga na to ditso nga wa na to hunahunaa nga sakit dito tong distorya, wa ta kabantay nga ang atong mga anak nalayo na di ay nato tungod sa atong mga istorya nga way hinungdan. Unsa may example anak? Gisugo nimo imong anak og pangahoy, wa pa gani musugot imo nang giingnak tapuan. Hoy pangahoy, tapuan na ka. Oh, pangahoy, tapuan kang buanga ka. Wa pa gani musugot, giingnan na nimo tapuan. So nagtuo ta nga kana siya nga mga pulong, nagtuo ta nga expression na normal ra na. Pero abi ninyo, makasamad na, magbilin na siya damage sa emotion sa inyong anak. Mao na nga naamoy mga anak karon nga ulitawo o dalaga nga rebellious, di musunod sa imong otorite, tingali napuno na sila sa imong pamaagi nga possessive ka kaayo, di ka kamao mo control sa imong kasuko. Mao na no, importante rin na siya nga sunod. So unsaon man nato pag-mortify ang atong kaugalingon? Mga klase sa mortification. Una, internal mortification. Unsa man ni? So, mortification of intellect. Atong disiplinahon ang atong salabutan. Unsa may example ani? Kasagaran ang garbo, kinsa man ni mga taong garbuso, kat kasagaran aning mga bright, mga taas o kahibalo, mao man ni mga garbuso. Aron dili ta mamahimong garbuso, bisan og edukado ang usa ka tawo o taas og grado, kinahanglan mohimog mortification of intellect. Hinumduman nato bisag unsa ka ka-bright, wa ta masayod sa tanang butang.
Ata masayod sa tanang butang. Kay kasagaran gani, kasagaran nato, murag all knowing ta ba, nasayod ta tanan. Kabantay mo ni mga tao garboso, tapok-tapok, nay mga istorya gani, nay ikatampo kanunay. Mao na nasod kanunay di jud mo sugot og maarkansi siya sa istorya, so kana magbantay ta na. Kay kun ingana atong habit, di gyud ta mahimong mapaubsanon. Unya kini pong kusog bitaw ta mo debate. Gani kaming mga CFD na well known man gyud ning mga CFD og debate. Pero tungod sa akong formation sa Carmelites na ako'y na-learn gyud nga kung ang imong kaatbang gani sirado ang salabutan, mahurot na lang ng imong laway diha og pasabot unya di mo sabot, ayaw ipugos ang imong kaugalingon. Mao na kung makita gani nato nga ang atong kaatbang dili siya andam modawat sa kamatuoran, ayaw ipamugos. Nganuman sayang ang panahon, na-stress pa ka, na-drain pa ka, unya ka ng tawhana, wag yung planong modawat o unsay kamatuoran. Unya, ang may tabuan malikaya na to ang intellectual pride. Unsa man ang intellectual pride? Nagtuo ta nga nasayod ta sa tanan. So, mortification of intellect. Ikaduha, mortification of the will. Pagdisiplina sa atong kabubuton. Unsa may timailhan nga ang atong kabubuton masakiton. Kung sa tibuok adlaw gani, sayon natong mabuhat ang atong gusto kaysa gusto sa Ginoo, masakiton ang atong kalag-ana. So mo nang mortification of the will, unsa man una, pagsunod sa legitimate authority. Kinsa man ang legitimate authority gipasabot dili lang ang otoridad sa gobyerno, labaw na ang otoridad sa Ginoo nga gipiyal sa simbahan. Mao na nga tanawa ang social media. Daghan karon ng giaway tungod ra sa politiko. Kaya ang usa pabor ni Sara, ang Pikas Parte pabor ni BBM, ang uban naapod ni kinsa nga nang Lene Robredo. Daghan kayo natay political color. So unsay nahitabo nakasumpaki. Unyang nahitabo nakita sa simbahan, labi na sa CBCP, nga dunay mga dili maayong nahitabo, ning tingog ang simbahan. Unsay nahitabo? Nasuko ang mga tao. Giingnan dayon ang mga pare ug ang mga obispo nga ning tingog, DDS ng paria, kanang paria BBM na, kanang paria dili. No, nga na no. Pagsunod sa legitimate authority, sunod pagdawat sa mga inconveniences, mga inconvenience sa atong kinabuhi. Mao na kita dali ra ta sa puton, labi nagabuwat kag humay, peste, panon, mauga ba na yung humay, unsa og init pod animal, mapaktom ko Di ta ka mao magpailob, nganuman kahit masakiton man ang atong kabubuton. Importante na. Nga sunod, mortification of anger. Kining atong pagdisiplina sa atong kasuko. Ug naa gani conflict ayaw tingog dayon. Pugngan ang kasuko. Dili kay ibuga ditso. Kay kini dayang atong mga daotang pulong mura nag-asido nga og imo nang speak out ditso mapaso gyud ang maigo ana. Sunod, pag-ampo una usa mo react. Suko data, mag-ampo tauna, usa mo react. Kadaot na to kay ato mang i-combine ang pag-react o ang pong sa Ginoo. Ginoo kung imong bataa ka, Isus kung imong galubak na kilid, galubak na dunggan. Mamao, di na mao. Yampo sa Lord. Pangi ko, unsa may akong buhaton, angay ba nin akong isulti? Angay ba nin akong ipahungaw? Ug aho ning buhaton, mamalandong sa taba. Usahay ko kay muriak tauna usa ta mamalandong unsa human na tog sulti nakapasakit na ta ana pa ta magmahay mag self pity dayon wa jud ko hinungdan nga pagkaasawa wa jud ko hinungdan nga pagkaanak na kamaoy na. Sunod, mortification of curiosity. So kining atong pagka-curious ato na siyang disiplinahon.
Unsa man ang example anang curiosity? Ayaw pag-apil-apil sa mga butang nga wa kay labot. Kun pananglit, naa ba ninyo sa Kalbaryo? Kaysa among baryo, mga chismoso o mga chismusa na mga silingan. Kaya mahitabo, bisan og naay magtiayon, mag-away, inig kaugma, makisaw-saw tong silingan. Hoy mare, kaaway lagi mo gabi eh. Sa may labot ni mo. Ba? I-avoid na to ng chismis. Kinahanglan nga, ug naamang gani panghitabo sa palibot na ay mga istoryahon. Ayaw pakisawsaw, gawas kung gikinahanglan kang muapil. Mao nang kitang mga Katoliko, gapakauwaw lang gyud ta sa atong pagtuo. Kay daghan nato mga Katoliko, mga halos tanang kapunungan sa simbahan, pero kinadaghanag kontra nganuman chismoso o chismusa. Ultimong pare, mare, bayot man talining atong pare. Manuman, mukiay ang tingog. Ag imo pong tapat nga nakadungog sa istorya nga giutro ang istorya. Hoy, bayot kuno ag pare mo ingon sa nawa na agmurag bayot. Baon sa may kasagarang makagupot sa kapunungan. Di ba kaning maghatod-hatod og istorya? Nganuman, kay kusog ta makisawsaw sa mga panghitabo nga wa tay labot. Wa tay disiplina ana. Unya, unhealthy social media consumption. Usahay di na ta makalungag kay tuman ratag Facebook. Di na manglaba kay tumag Facebook. Mga batanon wa na magamag assignment kay tatuman og Facebook, ga TikTok tuwa ga vlog. Hi guys, welcome to our vlog. Niya ta karon guys sa bukid sa Kalbaryo guys. Na karon hangak kaayo guys. Uwi kayo, no? Ulang pangutana, ang labing importante nga mga buhat ato bang na-fulfill? Mao na nga, wa manglaba, ang isang anak kinasiksihan kaso sa social media, ga TikTok, kiay to murag tabili nga naputlan og ikok. Ula ang anak, way ligo, katabisay ag sipon, wa maatiman. Kay way disiplina ang ginikanan. Sunod, pagpanghilabot sa mga dili kinahanglang mahibalan. No, kanang mga butang nga wa kay labot, ayan na apil-apil. Di ka nakadungog kag istorya nga naay maestro ug maestra nga kakabit-kabit, imo pong giadtog principal, sir, unsa ka tinuod ni sir nga naman kunoy maestro ug maestra aning inyong eskwelahan kakabit-kabit, sir. Unsa ni ka tinuod? Sa may labot nimo. No, mo na nga makaangin ta, mga Katoliko ta, pero kapakauwaw lang yun ta sa katilingban. No, nga, tungod lagi kay kasagaran nato, gabuhat ane, mao nang wana tay uwaw. Tanawa, kang ising-ising, mga way uwaw. No, nga na to na mahitabo. Nga sunod, kining fasting. Pagpuasa, sama na yung pagpuasa. Magpuasa ta sa pagkaon, pagpugong sa kaugalingon, labi nagnasakit na ta, bisag nasayod na ta nga diabetes na ta, sige po taghigop og soft drinks, wapsoy disiplina. Unsa ra bag masakit na Ginoo pasanginlan, Ginoo ngano imo man kung gingane, labi nagnamahiwi na bitaw ng baba kay na stroke, Ginoo pasanginlan. Pero kita day nakaingon, no? Kay bisag high blood na mo lamoy gyapon baboy, la gyapon na bahalag matay basta busog. Di man ninyo ingana nga atong prinsipyo, di ta katuman sa kabubuton sa Ginoo. Then magkinabuhi tang simple. Simple lang. No, di kay abi ninyo matud pang Saint John Chrysostom. Kung naa kay sinina nga kapin na sa imong gikinahanglan, ibutang ta, ang gikinahanglan imong sinina anang simanaha, 5 ra. Unsa ning abot og napo imong sinina nga pila na kay usa ka kwarto anang lunlon sinina, lunlon pantalon. Supra na sa atong panginahanglan. Ang mahitabo day ana kana di ang supra na sa atong panginahanglan, utang day na nato sa mga kapos. Utangan ta. Mo na nga angay nato nang ipanghatag. Sa kadaot po nato kay hatag ta. Short po kaway bilahan. Manghatag
manghatag po ka og mga pantalon nga way garter. Sakto din na. Manghatag po tag pagkaon kana pong kapanuso na amada pa ni mare, amada pa ni. Mao nang mirese og silutan sa Ginoo. Ano man kay wa gyud ta magpugong sa atong kaugalingon. Importante din ang pagdisiplina sa kaugalingon aron makasunod sa kabubuton sa Ginoo. Lain na magtinan-awan ning uban, no dinhi nakukutob, daghang salamat ug moayong buntag ninyong tanan. Okay, daghang salamat na minaw batang tanan or kami ra katabi atong likod. So daghang salamat Brother Sherwin sa imong ambush nga topic nga nabatoy nakatunan kay magandam tag 1/4 karong palis. Oh, bitaw. So karon dili na nato lang ayon, hapit na jud